नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ नवेम्बर 17 तारिख सोमवार। आज दिनटी जगार केतक मुख्य खबर उपर आसतु नजर पकेबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनटी जगार संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन रखंतु। एमिति लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा। परवर्ती खबर समग्र ओडिशा रे विशेषकर अभ्यंतरीण अंचल में आज शीतर लहरी प्रकोप बढ़िबारे लागिछि। उत्तर पश्चिम दिग को आसुथिबा ठंडा पवन एवं शुष्क पवन जोगु रात्रिर सर्वनिम्न तापमात्रा ह्रास पाइबारे लागिछि। कंधमाल जिला जी उदयगिरी ठारे राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 5.8 डिग्री सेल्सियस रे रेकर्ड करा जायछि, जहां एहाकु राज्यर सबुठारु ठंडा स्थान रे परिणत करिछि। सिमिलीगुड़ा ठारे 7.4 डिग्री सेल्सियस, दारिंगबाड़ी रे 8 डिग्री सेल्सियस, फुलबाणी रे 9 डिग्री सेल्सियस एवं अनुगुल रे 10.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। उपकूल अंचल ठारे तापमात्रा मध्य स्वाभाविक ठारु 3 रु 4 डिग्री कम रहिछि। भुवनेश्वर सर्वनिम्न तापमात्रा 14.8 डिग्री सेल्सियस रे रहिछि। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र अनुଯାयी आसंता 3 रु 4 दिन पर्यंत रात्रिर सर्वनिम्न तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबो नाही एवं शीतर प्रकोप जारी रहिबो। झारसुगुड़ा, कंधमाल एवं सुंदरगढ़ जिला भली हलदिया वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर तुलसी क्षेत्र केन्द्रापड़ार प्रसिद्ध श्री बलदेवजीउ मंदिर विकास एवं परिक्रमा प्रकल्पर अग्रगति संबंध में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित होईछि। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिश्चंदन समीक्षा पर घोषणा करिसेंति जे एही विकासमूलक कार्यकारी पई राज्य सरकार प्राय 100 कोटीर बजेट व्यवधान करने योजना करिसेंति। एही प्रकल्पटी पुरी मंदिर परिक्रमा प्रकल्प ढांचारे कार्यकारी करिवो। ଏହି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଂସଦ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଜପା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଦେବଦତ୍ତ କମିଶନର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଲୋଚନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗର ନିର୍ମାଣ, ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ଉନ୍ନତିକରଣ, ଭୋଗମଣ୍ଡପର ମରାମତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। मंत्री एही 100 कोटीर प्रकल्प अटक पाई एवं विस्तृत प्रकल्प रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करने को निर्देश देइछन्ति, जहाद्वारा चलित आर्थिक वर्ष में खूब शीघ्र निर्माण कार्य आरंभ होबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर केन्द्रापड़ा जिलार आलू चाषी माने वर्तमान बिहनर घोर अभाव जोगु असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। एही अंचल में नवेम्बर मास मध्यभाग में आलू लगाइबा उपयुक्त समय होइतिबा बेले चाषी माने सरकारी सहायता पाइबारे विलंब होइतिबा अभियोग होइछि। उद्यान कृषि विभाग द्वारा रिहाती मूल्य रे जोगाई दिया जाउतिबा प्रमाणित मंजी एपर्यंत ओडिशा बिहन निगम पक्षरु किछि मिली नाही। मंजी जोगाण रे विलंब जोगु चाषी माने सेमानकर फसल चाष कार्य आरंभ करि पारु नाहंती। समय अतिक्रांत होइतिबा अनेक चाषी माने बाध्य होई खोला बजार रे अधिक मूल्य रे एवं अपेक्षाकृत खराब गुणवत्ता मंजी को बाध्य होई किणुचंती। यह सेमानकर उत्पादन खर्च बढ़ाई देउछि। केन्द्रापड़ा रे प्राय 700 हेक्टर जमी आलू चाष करने को लक्ष्य रखा जायछि। एणु एही मंजी समस्या चाषी मानक पई चिंतार विषय पलटिछि। उद्यान कृषि अधीन रे कार्य जे बिहन मिल पारे तुरंत चाषी मानक दिया जिबार व्यवस्था करा जिवो। परवर्ती खबर ओडिशा रे स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने पाई राज्य सरकार समस्त सरकारी डाक्तरखाना एवं मेडिकल कॉलेज रे दीर्घ दिन धरी खाली पड़िथिबा पदवी गुडी को शीघ्र पूर्ण करने पाई पदक्षेप नैछन्ति। स्वास्थ्य विभाग तरफ डाक्तर, नर्स एवं अन्यान्य पारामेडिकल स्टाफ पदवी पूरण पाई तुरंत ओडिशा लोकसेवा आयोग एवं ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन को अनुरोध करा जायछि। निकटस्थ कैबिनेट द्वारा अनुमोदित होइतिबा नर्सिंग शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2025 आधार रे प्राय 800 रु अधिक नर्सिंग शिक्षक पदवी पूरण पाई विज्ञप्ति खूब शीघ्र प्रकाश पाइबो। मुख्यतः ग्रामांचल एवं दुर्गम अंचल में थिबा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र गुड़िकरे डाक्तर अभाव जो दूर करने अधिक गुरुत्व दि जाइछि। एही नियुक्ति प्रक्रिया शेष होगा पर राज्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में थिबा मानव संबलर अभाव दूर होगा सह लोकों को उत्तम सेवा मिल पारिबो। सरकार जनवरी 2026 सुधा अधिकांश पदवी पूरण करने को लक्ष्य रखिछन्ति। परवर्ती खबर आगामी देव दीपावली पर्व को अधिक आकर्षणीय और आध्यात्मिक करने
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଏକ ବିଶାଳ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଦେବ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ 3 ଦିନ ଧରି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଏବଂ ଦୀପଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନୀତିକୁ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ଜଳାଇ ଏକ ଆଲୋକମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଠ ଓ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ପୁରୀକୁ ଆଲୋକର ଏକ ମହାନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ଅରଣ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ବାଘ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷର ବାଘ ଗଣନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଘମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆକଳନ କରିବା। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ 103 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାଘ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଧୁନିକ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏବଂ ବାଘମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହି ଗଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସରକାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।